Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibuni katika tafakari ya siku ya Jumanne, juma la 3 la Kwaresma. Masomo ya leo yanatufundisha nguvu ya toba, unyenyekevu na msamaha. Mwanadamu anapoangalia maisha yake kwa unyofu na kumrudia Mungu kwa moyo uliovunjika, hupata rehema na huruma yake. Lakini pia yule anayepokea huruma ya Mungu anaitwa kuwahurumia wengine. Katika somo la kwanza leo kutoka katika kitabu cha Nabii Danieli sura ya 3 ya 25 na aya 34 hadi 43, tunamsikia Azaria akiwa katikati ya moto akimlilia Mungu kwa sala ya toba. Anakiri wazi kwamba mateso waliokuwa wanayapitia yalitokana na dhambi za watu. Hakujitetea wala kuwalaumu wengine, bali alisimama mbele ya Mungu kwa moyo uliovunjika na roho ya unyenyekevu. Anamwomba Mungu awakumbuke kwa sababu ya agano lake na Abrahamu, Isaka na Israeli. Hapo tunaona kwamba hata katika hali ngumu kabisa, mwanadamu bado anaweza kumrudia Mungu kwa tumaini. Katika maisha yetu ya leo, mara nyingi watu hukimbilia kumlaumu Mungu na hata watu wengine wanapopata matatizo. Lakini somo hili linatufundisha kwamba njia ya kweli ni kujichunguza, kutubu na kumrudia Mungu kwa unyenyekevu. Mungu hapuuzi moyo uliovunjika, anaupokea na kumiminia huruma yake juu yake. Na leo mzaburi anatualika kwa ombi la mtu anayemtafuta Mungu kwa dhati, akisema, "Ee Bwana, unijulishe njia zako, uniongoze katika kweli yako." Hapo tunaona sala ya mtu anayejua udhaifu wake. Anamwomba Mungu amsamehe makosa ya ujana wake na maasi yake. Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu ni mwema na mwenye huruma na huwaongoza wale wanaojinyenyekeza mbele yake. Na katika Injili leo ya Mwinjili Mathayo sura ya 18 aya 21 hadi 35, tunamwona Petro akimuuliza Yesu swali, "Ni msamehe ndugu yangu mara ngapi?" Na Petro alizani kwamba kusamehe mara 7 ni jambo kubwa, lakini Yesu anamjibu 7 mara 70. Kwa maneno haya Yesu anafundisha kwamba msamaha hauna mipaka. Ndipo Yesu anatoa mfano wa mtumwa aliyesamehewa deni kubwa sana na bwana wake, lakini yeye mwenyewe akashindwa kumsamehe mjoli wake aliyekuwa na deni dogo. Tabia hii ilimkasirisha bwana wake, kwa sababu yule mtumwa kujifunza huruma aliyokuwa amepewa. Mfano huu unatufundisha ukweli mkubwa: Mungu hutusamehe sana kuliko tunavyostahili. Lakini mara nyingi sisi huwa wagumu wa kuwasamehe wengine. Katika maisha ya kila siku tunaweza kuwa na mioyo iliyobeba chuki, kinyongo, hasira au maumivu ya zamani. Na watu wengi wanaishi miaka mingi bila kuwasamehe wale waliowakosea. Lakini Yesu anatukumbusha kwamba kama tunataka kupokea huruma ya Mungu, lazima pia tujifunze kuwasamehe wengine kwa moyo wa kweli. Hivyo masomo ya leo yanatualika katika tafakari ya mambo haya muhimu. Moja ni kumrudia Mungu kwa moyo uliovunjika na toba ya kweli. Na pili ni kutambua kwamba Mungu ni mwenye huruma na yeye ndiye anayetusamehe dhambi zetu. Tatu, kujifunza kuwasamehe wengine kama sisi tunavyosamehewa na Mwenyezi Mungu. Hivyo safari hii ya Kwaresma ni wakati wa kuacha kinyongo na kufungua mioyo yetu kwa msamaha. Tukijifunza kusamehe kwa moyo wa kweli, tutapata amani ya ndani yetu na kuishi katika neema ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Domino